आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। पांडेश्वर में चुनावी संग्राम तेज, नोटिस फाड़ने पर भिड़े नरेंद्र चक्रवर्ती और जितेंद्र तिवारी। काक्सा से पूजा के साथ शुरू हुआ आलोक कुमार मांझी का चुनावी अभियान। दुर्गापुर में इलाज में लापरवाही का आरोप, युवक की मौत पर अस्पताल में फूटा आक्रोश। दुर्गापुर पश्चिम में कवि दत्ता का दमदार आगाज, दीवार लेखन से प्रचार तेज। खंडगोज में त्रिमूल में बगावत, कैंडिडेट ऐलान पर फूटा गुस्सा। अब खबरें विस्तार से। पांडेश्वर में चुनावी घमासान तेज हो गया है। कोटाडीही इलाके में प्रचार के दौरान त्रिमूल प्रत्याशी नरेंद्र चक्रवर्ती और भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी आमने सामने आ गए। प्रचार के बीच ईसीएल क्वार्टर खाली करने के नोटिस को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी ने नाराजगी जताते हुए नोटिस फाड़ दिया और अधिकारियों को खाली चुनौती दी। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि किसी को घर खाली करने की जरूरत नहीं है। वहीं त्रिमूल प्रत्याशी नरेंद्र चक्रवर्ती ने इस पूरे मामले को ड्रामा बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी हमेशा लोगों के साथ खड़ी है और किसी को बेघर नहीं होने देगी। हाँ मिस्टर साहा बोलছেন? জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলছিলাম, বিজেপির ক্যান্ডিডেট পাণ্ডবেশ্বর থেকে। নমস্কার। আপনি যে সমস্ত কোয়ার্টারে নোটিশ পাঠাচ্ছেন ঘর খালি করতে হবে, ঘর খালি করতে হবে, আপনি কি নরেন চক্রবর্তীর হয়ে একদম নেমে গেছেন নাকি? না আপনার কোম্পানি কি নরেন চক্রবর্তী ঘরটা খালি করান তো আগে বাঙ্গলাতে? হ্যাঁ, আমি বলছি না বেশি চামচাবাজি করবেন না টিএমসি। আপনি নিজের ডিউটিটা করুন। করাপশনে ভর্তি আছে, পয়সা ছাড়া কোনো কাজ হয় না কলিয়ারিতে। তখন কোম্পানি নিয়ম কোথায় থাকে? একদম এগুলো করবেন না, একদম এগুলো করবেন না। আপনি অফিসারের কাজ করুন, টিএমসির হয়ে কাজ করবেন না। আমি আজকে বলে দিয়ে গেলাম। আপনি তো আজব কথা, ভোটের সময় আপনি নোটিশ লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন। এতদিন কত ভুল বোঝাবে। ইসিএল হলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। ইসিএলকে একটা নির্দেশ দিয়েছে যে ভোটের সময় বিজেপিকে সাহায্য করতে হবে। তাই ইসিএল সাফ হয়ে কাটছে আর এরা বোঝা হয়ে ঝাড়ছে। এরা করেছে কি, ইসিএল এতদিন কোথাও কোনো নোটিশ টাঙায়নি। ঠিক ভোটের ঘোষণার 5 দিন আগে এরা নোটিশ টাঙিয়েছে। আর যেই নোটিশ টাঙানো হয়েছে এরা স্পটে পৌঁছে সেই নোটিশ ছিঁড়ে নাটক করছে। এগুলো নাটক, কারো বাবার দম নেই। এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল, এখানে কোনো মানুষকে গৃহহীন করার হিম্মত ইসিএল এর নেই। এর আগে প্রচুর কেস এসছে, আমরা লড়েছি। এর আগে হাইকোর্টে কেস করেছিল পার্থ ঘোষরা, সেই केस। राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने गलसी विधानसभा क्षेत्र से आलोक कुमार मांझी को उम्मीदवार बनाया है। बुधवार को मांझी ने काक्सा स्थित दान बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों और लोगों के समर्थन के बल पर इस बार भी जीत उनकी ही होगी। मांझी ने कहा कि वो हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़े रहेंगे। इस दौरान उन्होंने काक्सा ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। पार्टी द्वारा दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने के समर्थक खासा उत्साह देखा गया है। दुर्गापुर महाकमा अस्पताल में इलाज में लापरवाही के आरोप को लेकर माहौल तनावपूर्ण रहा। एक सड़क हादसे में घायल युवक की कथित तौर पर इलाज में देरी से मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना के विरोध में अस्पताल परिसर में जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिससे देर रात तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र में एमएएमसी अस्पताल के समीप 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 22 वर्षीय अंकित हेला की हालात नाजुक थी, जिसे तत्काल दुर्गापुर महाकमा अस्पताल लाया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी करीब 1 घंटे तक युवक का समुचित इलाज शुरू नहीं किया गया,
जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। উনি ব্রড ডেড অবস্থাতেই এনেছিলেন। ব্রড ডেড অবস্থাতে আমি সব চেক করে সব এসপিওটি লাইন পালস রেট সব চেক করা, তারপরে চেস্ট ব্রেথ সাউন্ডস চেক করে, পালস চেক করে, পিপল সব চেক করে ওটা পুরো ব্রড ডেডই ছিল, আমি সেটাই ডিক্লেয়ার করেছি। এসে ওরা কি বলছে, ওদের দাবি কি? দিয়ে ওনারা ওটা মানতে চাননি। দিয়ে তারপরে ওনারা অনেকজন চলে এসেছিলেন, আমাকে ফোর্স করলেন। দিয়ে আমি তাইগুলো তাড়াতাড়ি সেকেন্ড ওপিনিয়নের জন্য শিশুতে আবার পাঠালাম, কিন্তু উনি বডি এনেছিলেন। আচ্ছা, হাসপাতালে दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कवि दत्ता ने चुनाव प्रचार को नई गति दे दी है। बिना चिती के दुनारा प्लॉट स्थित पार्टी कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दीवार लेखन अभियान में हिस्सा लिया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में कवि दत्ता ने न सिर्फ खुद दीवारों पर नारे लिखे बल्कि कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने एकजुट होकर चुनाव लड़ने और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। এতদিন অরাজনৈতিকভাবে ছিলেন, আবার রাজনীতিতে নামা, এই আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানের অভিজ্ঞতা ভোটে কি করে কাজে লাগাবে, মানে কিভাবে কাজে লাগাবে? আমি কিছুই জানি না গো, মানে এ তো মানে শৈশব না, ইনফ্যান্ট রাজনীতিতে এইমাত্র পা দিলাম। এবার তোমরা যে অর্থে রাজনীতি বোঝো বা বলো, আমার কাছে রাজনীতির অর্থ কিন্তু আলাদা। আমি সেই রাজনীতিতে পা দিলাম যে রাজনীতিতে আমি মানুষের জন্য কিছু করতে পারবো, করার চেষ্টা করবো তোমাদের জন্য, সবারই। তো ব্যাস প্রার্থনা করি উপরওয়ালার কাছে যাতে সেটা করতে পারি, আমি সেই শক্তি যেন আমার থাকে, সেই শক্তি যেন উনি আমাকে দেন। সাধারণ মানুষের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেই দায়িত্বটি আমি ঠিকমতো পালন করতে পারি, এটা উপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা করি। থ্যাংক ইউ। জয়। पूर्वी वर्धमान के खंडगोश में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत के सुर तेज हो गए। कैंडिडेट लिस्ट जारी होते ही कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। ब्लॉक प्रेसिडेंट अपाटिव इस्लाम ने पार्टी के फैसले पर सवाल उठाते हुए इस्तीफे तक के संकेत दे दिए हैं। वहीं कई पंचायत प्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी उम्मीदवार नवीन चंद्र बाग के खिलाफ लामबंद हो गए। कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उम्मीदवार नहीं बदला गया तो बड़ा आंदोलन होगा। इस घटनाक्रम से चुनाव से पहले पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। প্রার্থী হয়েছে 2016 সাল থেকে সেই মানুষটাকে জন্য প্রাণপাত করে নির্বাচন কমিশনের অবজারভার আমাকে 15 ঘন্টা ওই নির্বাচনের হলে না খেতে দিয়ে আটকে রেখে দিয়েছিল। বেরোনোর পর একটা সম্মান পর্যন্ত করেনি। সেই লোক যদি প্রার্থী হয়, আমি আগামীকাল যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম মেনে দলের অভিনেত্রী আমাদের যিনি সর্বনেত্রী সর্বজন সজ্জা, তাকে আবার সজ্জা করছি, তাকে প্রণাম জানাই। আমাকে সেই পরিবারের ছেলে হিসেবে কর্মাধ্যক্ষ করেছিলেন এবং আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি আমাদের সাধারণ সম্পাদক, যিনি আমাদের আবেগ, তিনি আমাকে কর্মাধ্যক্ষ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যে অপমান নবীন বাগ আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের খণ্ডঘোষের মানুষকে করে, আজকে যদি আবার প্রার্থী হন, তৃণমূলের লোকেরা ঘরে ঘরে আজও কাঁদছে, তাদের কান্না থামবে না। আজকে তাদের কান্নায় তৃণমূল বাংলা থেকে জেলা পরিষদে গিয়ে যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম মেনে আমার সমস্ত পদের জায়গা দরকার আছে, যেখানে জমা দেওয়ার দরকার আমি জমা দিয়ে আসবো। আর ব্লক কমিটি হিসেবে তো ব্লক সভাপতি ডিজাइन যখন দিয়ে দিয়েছে। दुर्गापुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रदीप मजूमदार को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। काकसा के सिलमपुर में ब्लॉक तृणमूल, युवा तृणमूल और मोनिरिटी सेल के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान दीवारों पर नाम लिखकर चुनाव प्रचार की शुरुआत भी की गई। कार्यकर्ताओं ने लोगों से प्रदीप मजूमदार को वोट देने की अपील की। नेताओं का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को कारण इस बार भी उनकी जीत तय मानी जा रही है। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই যে এইরকম একজন মানুষ যিনি 5 বছর ধরে গোটা দুর্গাপুরের মানুষের জন্য যেভাবে নিরলস কাজ করেছেন, এত বিদগ্ধ একজন মানুষ এবং যাকে দেখলে মানুষের শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়, সেরকম একজন মানুষকে আবার দ্বিতীয়বার আমাদের এলাকার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনয়ন দিয়েছেন
তার জন্য আমরা দিদিকে এবং আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে আমরা শুভেচ্ছা ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং আমরা যারা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মী তারা আজকে থেকেই আমরা দেওয়াল লিখন এবং পথ মিছিল শুরু করেছি। নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আমলাজোড়া অঞ্চলের এই শ্রীরামপুরে তৃণমূল যুব কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের কর্মীরা সকলে মিলে আমরা একটা পথ মিছিল করেছি এবং তার সাথে সাথে দেয়াল লিখনও আমাদের শুরু হয়ে গিয়েছে এবং পুরো দমে আমরা প্রচার শুরু করেছি। যদিও এমন একজন প্রার্থী আমাদের দলনেত্রী। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।